Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Priyanto dalam pembelajaran bahasa Jerman untuk level pemula atau A2. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi persiapan ujian A2 kita. Dan masih di aspek yang sama, yaitu aspek berbicara. Namun kali ini pada bagian kedua, ya, Sprechen Teil 2. Temanya adalah von sich erzählen atau menceritakan tentang diri sendiri. Nah, di sini kalian akan mendapatkan kartu seperti yang tampak pada layar dan kalian akan mendapatkan sebuah perintah seperti ini. Sie bekommen eine Karte und erzählen Sie etwas über Ihr Leben. Anda mendapatkan sebuah kartu dan tolong ceritakanlah sesuatu tentang kehidupan Anda. Ya. Di dalam kartu tersebut ada sebuah tema besar, yaitu Was machen Sie mit Ihrem Geld, ya, di kartu ini apa yang Anda lakukan dengan uang Anda, dan kalian juga akan mendapatkan topik-topik kecil, ya, di sekeliling dari tema besar tersebut seperti Kleidung, pakaian, Lebensmittel, bahan pokok, Miete, sewa, sparen, menabung, reisen, bepergian, dan kalian harus mempresentasikan tema ini di hadapan penguji, dan kemungkinan juga penguji atau peserta lainnya bisa menanyakan sesuatu dari presentasi kalian. Jelas ya? Oke, bagaimana sih cara kita mengawali suatu presentasi? Tentunya kita mengawali dengan Begrüßung atau salam, ya. Saya akan mengawali presentasi ini dengan demikian. Guten Tag, ich möchte erzählen, was ich mit meinem Geld mache. Selamat siang, saya ingin menjelaskan apa yang saya lakukan dengan uang saya. Nah, saya di sini menggunakan format ini, bisa kalian pakai. Ich möchte erzählen, saya ingin menjelaskan. Was, nah ini relatif Satz, ya, maka kata kerjanya ditaruh di bagian paling belakang. Was ich mit meinem Geld mache. Misalkan temanya was machen Sie am Wochenende. Kalian bisa menggunakan format ini, was ich am Wochenende mache. Ya, kata kerjanya di belakang karena ini relatif Satz. Oke, kemudian langsung saya ke topik pertama, yaitu Kleidung, pakaian. Dan setiap topik kalian bisa menceritakannya dalam 2-3 kalimat, itu sudah cukup, ya. Contohnya pada topik pertama Kleidung, saya akan berbicara 3 kalimat. Manchmal kaufe ich Kleidungen, aber nicht jeden Monat. Ich mag Jeans, T-shirts und Pullover kaufen. Kadang saya membeli baju, tapi nggak setiap bulan. Saya suka beli jeans, t-shirt, dan sweater. Ya, 3 kalimat cukup. Kemudian topik kecil kedua, Lebensmittel dan Miete. Lebensmittel apa tadi? Bahan pokok, dan Miete, sewa. Oke. Jede Woche muss ich einkaufen gehen. Ich kaufe immer Lebensmittel für eine Woche. Dafür muss ich etwa 20 Euro ausgeben. Ich muss auch monatlich die Miete meiner WG 280 Euro zahlen. Setiap minggu saya harus pergi berbelanja. Saya selalu membeli bahan-bahan pokok untuk 1 minggu. Untuk itu saya menghabiskan sekitar 20 euro. Setiap bulan saya juga harus membayar sewa WG. WG itu kayak kos-kosan, ya. Kos-kosan saya 280 euro. Misalkan kalian ternyata tinggal dengan orang tua, kan kalian masih di Indonesia, ya. Kalian tinggal dengan orang tua dan kalian nggak perlu berbelanja karena ibu yang berbelanja untuk kalian. Ya, kalian bisa mempresentasikan seperti ini, ya. Ich wohne noch bei den Eltern, also ich brauche nicht Miete zu zahlen. Ya, saya masih tinggal dengan orang tua dan saya nggak perlu membayar sewa. Meine Mutter kauft immer für uns ein, also ich gebe gar nichts aus. Ibu saya selalu berbelanja untuk kita semua. Ya, seperti itu, ya. Dan saya nggak menghabiskan uang sepeser pun. Oke? Yaitu tergantung bagaimana dengan kehidupan kalian. Ini kan saya cerita tentang kehidupan saya. Berikutnya, Reisen. Ya, bepergian. Ich reise nicht so gern. Ich bleibe nur in meiner Stadt. Also gebe ich kein Geld dafür aus. Saya tidak suka bepergian. Saya hanya tinggal di kota saya. Jadi, saya nggak menghabiskan sepeser pun uang untuk itu. Ya.
Tapi misalkan kalian berbeda, ich reise sehr gerne und ich gebe viel Geld aus. Saya suka bepergian dan saya menghabiskan banyak uang. Katakan saja kalian menghabiskan sekitar 100 euro per bulan untuk bepergian. Ich gebe etwa 100 Euro für die Reise aus. Yaitu terserah kalian, ceritanya kita kan beda-beda ya. Kalau cerita saya demikian. Oke. Berikutnya, sparen. Sparen artinya apa? Menabung, ya. Ich spare jeden Monat etwa 200 Euro. Ich möchte nicht weniger sparen. Saya menabung setiap bulan sekitar 200 euro. Saya nggak ingin menabung lebih sedikit daripada itu. Oke? Nah, kalian mungkin berbeda lagi karena kalian mungkin sakunya dikit, kalian nggak menabung, ya bisa kalian ceritakan secara berbeda. Ich spare jeden Monat gar nichts. Saya nggak nabung sepeser pun setiap bulan. Weil ich jeden Monat wenig Taschengeld kriege. Karena saya setiap bulan hanya mendapatkan uang saku yang sedikit. Nah, itu cerita kalian masing-masing. Dan cerita kita kan berbeda-beda. Tetapi pada setiap topik-topik kecil ini, kalian seharusnya ceritakan dalam 3-4 kalimat. Ngerti ya? Kemudian datanglah pertanyaan dari Berufer, ya. Saya kasih contoh, ini salah satu pertanyaan dari Berufer. Warum bleiben Sie lieber in Ihrer Stadt als Reise machen? Kenapa kok Anda lebih suka tinggal di kota daripada bepergian? Ja, eigentlich verbringe ich meine Zeit am PC. Ich spiele gern Computerspiele. Ya, sebenarnya saya lebih menghabiskan waktu saya, ya kalau Zeit, waktu itu kita menggunakan kata kerja verbringen ya. Am PC atau di depan layar komputer. Saya suka bermain permainan komputer. Jadi ini berbeda. Kalian bisa saja mendapatkan pertanyaan lainnya. Kalau kalian suka bepergian, mungkin wohin reisen Sie gerne? Kemana Anda suka pergi? Ya, kalian bisa jawab ich fahre gerne nach anderen Städten sowie nach Stuttgart, nach Frankfurt, nach München. Ya terserah kalian. Kalau di Indonesia nach Surabaya, nach Jakarta, nach Yogyakarta, ya. Bisa berbeda-beda jawabannya. Bisa juga pertanyaannya dari Berufer berbeda-beda sesuai dengan presentasi kalian. Jadi, yang paling penting apa tadi? Setiap topik kalian sampaikan, kalian presentasikan setidaknya 2-3 kalimat. Dan kalian bisa menjawab pertanyaan dari Berufer secara betul nyambung, ya. Jangan pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Itu kalau seandainya kalian pertanyaan dan jawaban nyambung, ya pasti kalian lulus dengan baik. Nah, saya doakan kalian semua lulus ujian A2 dengan baik. Ya minimal ya anak LJG dapat 90 lah ya. Oke? Good. Saya pikir demikian briefing saya tentang ujian A2 aspek berbicara bagian kedua, yaitu menceritakan diri sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.